Bonjour à tous, c'est la chaîne YouTube Only Kente. C'est Only Kente. On prépare la course de demain, vendredi 11 décembre 2020. Réunion 1, course 1, l'heure 13h50. Donc, on commence ce Kente en français parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui font les commentaires qu'il veut les pronostics en français. Et بالنسبة للمغاربة راه كيقدروا يفهموا الفرنسي شوية، المهم ما كيلقاوش اشكالية. بغينا هاد الفيديو توضح لكلشي. دونك اون كومونس لو فيديو اون فرونسي اي اون عرب باش هكا كلشي يقدر يستافد معنا وكلشي يقدر يفهم معنا. ما تنساوش تفعلوا الجرس وتكليكيو على زر ابوني باش هاد القناة تزيدوا بها ان شاء الله القدام وتبقى تعطيكم اكثر كما عطاتكم اليوم 4 ديال الكورسات فيهم 4 ديال العودان وسط الفيديو، وقدرتوا باش تخلصوا معنا في 3 ديال الكورسات. قدرتوا باش تشوفوا التيرسي كان ساهل اليوم بالنسبة للوضح التوضيح اللي وضحنا البارح، وكلشي كان مزيان. والبونيس كاد ديالكم حتى هو كان اللي ما بغاش يشدو في لاباز اللي بغا يلعب اكس توتال. المهم الحمد لله قدرنا باش نتألقوا البارح مزيان. اليوم غنشوفوا معنا كينتي واحد اخر ديال رينيون ان كورس ان ديال غدا ان شاء الله الجمعة 11 ديسمبر 2020. وهاد الفيديو غنشوفو اون فرونسي اي اون عرب كما قلت. دونك اون كومونس اون فرونسي le quintet de demain. Il y a beaucoup de surprises sur ce vidéo, comme la course 3 réunion 1, la course 4 réunion 1 et la course 6 réunion 1 et finalement la course 7 réunion 1 dans ce vidéo. Donc on commence de notre quintet. On commence par le numéro 1, Engolèvement d'Élise, Franck Auvray, Cernos. Ce cheval, il fait 0 dans la musique, 8e, 2e, 3e, premier. On se voit ce cheval très bien pour expliquer qu'il y a chance dans la quinte ou bien non. Ce cheval, il fait pas la distance de 2850. Il fait pas le terrain de Vincennes. Donc, je préfère pas dans ma base de quinte de demain. On verra le numéro 2. C'est Éclat de Letton. La famille Letton, elle connaît bien. Elle fait pas le Vincennes. Mais je préfère de choisir le numéro 2 dans ma côté de outsider. C'est numéro 2. On verra le numéro 3, Exquison de Corta. C'est la musique 5e, 3e, 5e, 5e. La distance de 2850, elle fait pas. Le terrain aussi, elle fait pas. Donc, on verra le numéro 4. Le numéro 4, Deva de Briand. Sur la musique 2e, 4e, 2e. Elle fait la distance de 2850, mais à Mackenzie, c'est pas dans Paris-Vincennes, c'est la première fois de Vincennes. Donc, je vais voir le numéro 5. Le numéro 5, c'est Dream de Bride. La musique de ce numéro 7e, premier, 4e, premier. Elle fait pas la distance de 2850 à Vincennes. C'est un étranger de Vincennes. Donc je crois la course de demain c'est très ouverte et très difficile. غدا ان شاء الله الكورسه ديال غدا غتكون صعيبه وشويه معقده وشويه قاصحه. غنفوتوا هاد رقم 5 ترجعوا ليهم، هما مازال ما قتلناهم لا هما لا اللي قبل منه. On va commencer par le numéro 6, EY Delwell. La musique de ce cheval, c'est Distancé, 4e, 1er, 3e, 3e.
Elle fait Paris Vincennes, mais elle est distancée elle a distancé de la distance de 1850. Mais dans les autres terrains, c'est pas mal. Donc, c'est un tocard pour moi, le numéro 6. ملي وصلنا لهنا الشباب غادي نعطيكم لا غينيون 1 كورس 3 اللي غنعطيكم فيها رقم 9 اللي السميه ديالو اوغوز دو فيفر. لا فامي فيفر راه مزيانه، كنعرفهم مزيان، كنعرف هاد لا فامي فيفر مزيان. العودان ديالهم واحد لا فامي اللي هما كيتوفقوا بزاف. Pour les étrangers, dans la réunion 1 course 3, je te donne le numéro 9 au rose de vivre. Au rose de vivre. Et on commence à notre quintet par le numéro 7. Le numéro 7 ديسكو دارلينغ. ديسكو دارلينغ عفوا على التصوير الاخوان، ولكن راه الا تبعتوا معنا راكم كتفهموا الشرح. Numéro 7 Disco Darlene, c'est distancé, troisième, premier, distancé, quatrième, deuxième, huitième et premier. Il fait pas la distance de 2850, donc je préfère de voir le numéro 8. Le numéro 8 est sur de Star, je connais ce cheval. Elle est bon. Elle fait premier, cinquième, troisième, premier. Elle fait pas le terrain de Paris Vincennes, mais je préfère le numéro 8 à ma côté d'outsider. On va voir le numéro 9. Le numéro 9, c'est Elle aura des Kerder. Elle est déférée à 4, la musique 4e, 5e. Le jockey c'est David Thomas. Elle fait la distance de 2850. Mais كما كنشوفوا هنا خاسر مع Elf PRG Election Cook. Donc le numéro 9 c'est un tocard pour moi. Je préfère le numéro 9 dans ma côté de tocard. عفوا التوضيح ما عرفتش علاش الفيديو ما كيتصورش مزيان. قبل ما ندوزو الرقم 10 غادي نعطيكم لا رينيون 1 كورس 4. غادي نعطيكم رقم 2 هاغلي دو غيز اللي هو من العائلة غيز اللي هو الكوري ديال جون ميشيل بازير. Donc, تلعبوه في la réunion 1 course 4 le numéro 2. Pour les étrangers, la réunion 1 course 4 numéro 2 Harley de Guise. نشوفوا رقم 10 واللي وصلنا ليه. Donc on va voir le numéro 10 élection coquin. C'est 6e distancé 0, 3e. On va voir ce cheval. Elle fait pas le Vincennes. Elle fait le Paris Vincennes, mais elle est distancée. C'est un tocard. Je préfère voir le numéro 11. Le numéro 11, elle fait PRG. Je le connais très bien. Donc, c'est un favori à moi. On va voir, elle fait PRG. Elle fait Paris Vincennes. Elle fait la distance de 2850. Elle fait Paris Vincennes. Donc, c'est un favori à moi, mais pas grand favori. Le numéro 11. On va voir le numéro 12 pour terminer cette course. Numéro 12, c'est Delado. La musique, c'est distancé 5e, les 3 courses dernières. Donc, on va voir la distance. C'est un tocard à moi.
Et je préfère qu'on verra le numéro 13. Numéro 13, c'est Dexter Debo. L'entraîneur, c'est Leblanc. Le driver, c'est Nevar. Distance, c'est deuxième, cinquième. On va voir qu'elle fait. Elle fait la distance de 2850 à Vincennes, mais elle est distancée. Elle fait le 2100 à Vincennes, pas bien. Donc, c'est un outsider à moi, le numéro 13, par rapport à son entraîneur, Leblanc. قبل ما ندوزو الرقم 14 غادي نعطيكم لا غينيون 1 كورس 6 رينيون 1 كورس 6 رقم 3 غريزابيلا فري. Pour les étrangers, la réunion 1 cours 6 numéro 3 غريزابيلا فري. نشوفو رقم 14. On va voir le numéro 14, c'est Espoir Week, c'est Bazir Jean-Michel Bazir. هاد الجوكي كيعجبني بزاف اسبوار ويك راكب عليه فازير. سي ان فافوري ا موا باسكو فازير le grand favori à moi parce que de Jean-Michel Bazir est l'entraîneur aussi. Donc la 14 qu'elle va gagner demain. C'est un favori à moi. كما كتشوفوا معنا الرؤية ما كانتش واضحة، اضطريت باش نشعل الضوء باش تقدروا تشوفوا معنا كاملين. هنا في لاكوتي فافوري عندنا 14 11 2 8 13 لاكوتي اوتسايدر et لاكوتي توكار 6 9. On va voir le numéro 15, c'est Effet Royal. La musique c'est 4e, 5e, 1er, 3e. On va voir. Elle fait la distance sur Vincennes, 2850. Toujours à Vincennes, c'est un cheval de Vincennes. Donc le numéro 15, c'est mon deuxième favori, à côté de Bazir. 15 et le numéro 14. On va voir le numéro 16. قبل ما نشوفوا رقم الاخر اللي بقى عندنا ايشو دو شانولسي غادي نعطيكم لا كورس 7 réunion 1 le numéro 13 ان دو موني يعني بلونجلي هي لارجون. الله يعطينا شي رزايق غدا نتخلصوا معاهم شي كينتي مزيان نشدو معاهم شي اوردر. Pour les étrangers, pour la réunion 1 cours 7, c'est le numéro 13 N de Money. هنا غنشوفو العود ديالنا الاخر ايشو دو شانولسي اللي راكب عليه طوني لو بيلر دو بلو. شوفو واش كيدير فانسن. Elle fait le pari Vincennes, elle fait 6e. Elle fait le Vincennes. Donc c'est un favori, le numéro 16. Demain à côté de la côté favori ديالنا هنايا كما كتشوفوا. كانت الرؤية وقيله في الاول الفيديو كاع ما واضحة، دابا ولات واضحة عندنا. ما تنساوش تفعلوا الجرس معنا وتابوناو في لاشين يوتيوب. يعني بنادم كيتفرج ما فيها باس الا كليكا على لا توش ابوني وكليكا على الجرس باش يبقى نيت هو يوصلوا المعلومات ديال كل نهار، هكا يقدر يستافد معنا وياخد اللعب ديال كل نهار. بالنسبه للنوامر اللي بقى علينا هنا وقلت لكم غادي نرجعوا ليهم، فحال تخافوا من رقم 3 والربعة والخمسة والستة هنايا كما كنشوف. دونك السا خديناه في اللعب ديالنا، كانوا عندهم مؤهلات. غنزيدو ناخدو رقم 4 ورقم 3 في لاكوتي توكار.
غنحطوهم هنا ثانيا. يعني كما كتشوفوا هادو هما النويمرات اللي عندنا في الكينتي: 14 15 11 16 في لاكوتي فافوري. لاكوتي اوتسايدر عندنا 2 8 13، ولا كوتي طوكار عندنا 6 9 4 3. يعني كنقدروا ناخدو 2 ولا 3 د نوامر من لهنا، نمرة ولا 2 من لهنا، كنديروا الاكس وكندخلوا نوامر كلهم اللي بقاو. هكذا كنقدروا نتخلصوا في الكينتي ديالنا ونحكموه مزيان. بالنسبه لي دو نيميرو دو باز اللي عندي pour les étrangers aussi, c'est on préfère dans la côté favori le numéro 14 15 11 16. La côté outsider c'est le numéro 2 8 13, et la côté tocard c'est 6 9 4 3. كما كتشوفوا معنا هنايا هاد النويمرات اللي عطيتكم، غادي نزيد عليهم باش بنادم اللي غادي يعرف 2 نوامر اللي عندي في لاباز ضروري يتفرج في الفيديو. غادي نعطيكم pour les deux numéros de base 14 في الراس et le numéro 16. Le numéro 14 et le numéro 16 c'est mes deux numéros de base. رقم 14 ورقم 16 هما 2 نوامر ديالي ديال لاباز. كنتمنى لكم التوفيق، ديروا اعجابات الفيديو. اللي بانت ليه شي حاجه خصنا نزيدوها ولا نقصوها يقدر يقولها ليا في الكومونتير، ولا يدوز لهنا الواتساب في هاد النمره ديالي راه هي هادي، ويقول لي فحال شي حاجه ما عجباتوش تزاد تنقص حتى هادي راه حنا نقادوها. كما لي زيترونجي قالوا لينا باش نديرو اون فرونسي، حنا درنا واحد التجربه اللي درناها اون فرونسي اون عرب، باش هكا كلشي يقدر يتفرج في الفيديو، كلشي يقدر يستعجب ويتفاعل. كنتمناو التفاعل اكثر. بحال دابا الفيديو ديالي كنشوف فيه الاول 400 وكدا و30 اللي شايفينه، هذا الاخر 300 وشي حاجه ومازال كيشوفوا فيه. ولكن بالنسبه لي زابوني يلا كتلقى عندي واحد 79 ولا كدا و70. ما كرهناش دوك 300 كلهم اللي شافوا، يعني ما غيخسروا والو الا داروا ابوني، وهكا يقدروا يستافدوا معنا ويتفاعلوا معنا، ونقدروا حتى حنا نعطيوهم اكثر. يعني فعاوت ما نبقى نعطي نمرة د لاباز في شي ملي نقدر نعطي في شي كورسات 2 نوامر هكا، داك الجيملي تقدروا توركوا عليه وتخلصوا فيه. هادشي اللي كاين الاخوان، الله يعاونكم امسيه سعيده. ميعادنا غدا ان شاء الله عاوتاني في الفيديو ديالنا ديال نهار السبت. الله يعاونكم.